एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने ପାଇଁ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଅପଲକ ଆସ୍କାରୁ ମୁଁ ଅପଲକକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଏକ ଭକ୍तिर अर्घ्य ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରିବେ। उपस्थित समस्त को नमस्कार। दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस होई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी मां आमरी शरीर रे अज्ञानताकु बरी जन्म मृत्युरा रहस्य भेद करी मां दिव्य स्वरूप छड़ी कर्दम कलुषार गभीर कदे खोली चालू अच्छा तुम्हें केते कारणे कर्दम कलुषार गभीर कदे खोली चालू अच्छा तुम्हें केते कारणे हम साथे साथे रही नेउछ हमकु केते जे बेदना सही गढ़ुछ राखु दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस हुई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी मां दिव्य स्वरूप छाड़ी शाश्वत बनीर निवास भूमि को सुवर्ण नदीर संगीत धारा को शाश्वत बनीर निवास भूमि को सुवर्ण नदीर संगीत धारा को अवतरियाण हे जगत हे अमर आनंद पूर्णी अमरी भितरे दिव्य स्वरूप छाड़ी करुणा बस हुई आसीछ परा तुमे धरारे अवतरी मां आमरी शरीर रे अज्ञानताकु बरी जन्म मृत्युरा रहस्य भेद करी मां दिव्य स्वरूप छाड़ी
धन्यवाद अपलक माँ का पाखरे कृतज्ञता माँ 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 बहुत सुंदर खूब सुंदर कंठरे माँ से निराजना माँ साधना संगीत माध्यम रे माँ साधना शक्ति माँ प्रेरणा फुटी उठुची करुणामयी माँ कृपारु आज अपराह्न रे हेबाकु जाउथुवा एही कार्यक्रम रे एक ग्रंथ आलोचना होई आसुची प्रभुंकर आश्रम रे थिला बेले साधक मानकर अनुभूति गुड़िक नहीं अनेक प्रश्न प्रभुंक पाखरे उपस्थापना करथिले एवं प्रभु श्री अरविंद ता गुटी गुटी उत्तर सुंदर भावरे साधक मानकर अग्रगति पाई देई चलीथिले सेही उत्तर गुड़िक आम पाई भी प्रযোज्य हब माँ आम पाई समस्त जिनस को एक ग्रंथ आकार रखी संतान मानकर साधनार अग्रगति निमंते रखी जाइछन्ति एवं से उत्तर गुड़िक आम पढ़ुचे एवं किछि किछि बुझुचे आम सह अनेक ज्ञानी गुणी भाई अछन्ति जो माने कि विस्तृत भाव आलोचना करुछन्ति आमे माने किछि किछि बुझी पारुछे से लेटर नियोग पुस्तकटी आलोचना होई आसुची पूरा पाखापाखि 1.5 वर्ष 2 वर्ष पाखापाखि हिजिवो किंतु ताहार को पादरे आमे को साधनार को स्तर रे अछि आमे निजे ही किंतु अनुभव होई थाए से आलोचना समय से ही ग्रंथर आलोचना समय एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि हो जाय थाए से शक्ति ही हमको जोगाइब दिने ना दिने हमको पहुंचाई देबो त्रिविध रूपांतर पुस्तकटी रो आमे माने जहाँ भी उत्तर गुड़िक शुणुचे निश्चय आमर धारणा आमर साधना रे स्पष्ट हो गभीर को नब आज आलोचना हब गोटे बड़ उत्तरटीए प्रभुंकर उत्तर अच्छी 185 पृष्ठ त्रिविध रूपांतर चैती रूपांतर आध्यात्मिक रूपांतर अतिमानस रूपांतर बहुत सुंदर भावे गत रविवार भी हमको सम्यक भावे पुस्तक आलोचना रखी जाइथिले हमर प्रिय रणजीत भाई आज आम सह अछंदी हमर प्रिय परिचित सम्माननीय भवेश भाई भाई यार आलोचना रखिबे भाई प्रणाम गोटे लाइन पढ़िने 185 पृष्ठ त्रिविध रूपांतर तुम साधना संपर्क रे किछि वक्तव्य उत्तरटी होची प्रभु उत्तर दोचनी तुम साधना संपर्क रे किछि वक्तव्य मोर मन हुए साधना रे तुमर भविष्यत विकास चाबिकाठी रही से अनुभूति रे जहाँ तुम्हें करे रहिबा समय रे बराबर किछि धर्म पाई था एक अवस्था जहाँ ज्ञान रे स्थिर स्वच्छ प्रशांति रे सामर्थ्य व्याप्त चेतना रे परिपूर्ण थिला समस्त प्रश्नर समाधान आपे आपे होई जाउथिला आज्ञा चक्र मध्य दे शक्ति रे एक अविच्छिन्न धारा दे देह भीतर दे बह जाउथिला यह थिला अत्यंत शक्तिशाली एवं रही अभिक्षुब्ध समता दृढ़ प्रत्यय और तीक्ष्ण दृष्टि और ज्ञान यार उत्तर बहुत बड़ अच्छी मु केवल 2 लाइन पढ़ी नेली भाई यार विस्तृत आलोचना रखिबे भाई को मैं अनुरोध करे भाई आलोचना रखंतु भाई प्रणाम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद रविवार अपराह्नर स्वाध्याय वर्ग रे उपस्थित रही समस्त मातृ संतान मान हृदय स्वागत और अभिनंदन आज कार्यक्रम रे नेतृत्व नहीं आम समस्त सम्मान रत्न मंजरी एवं कार्यक्रम रे सुंदर भाव अंशग्रहण करिसेंती विष्णुप्रिया अपा विजय लक्ष्मी अपा एवं अपलक भाई समस्त को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछे समानकर सुंदर योगदान पाई
ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ବହି 1225 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ଲେଖାଟିକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ। A word about your sadhana. ତମ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା, କିଛି ଶବ୍ଦ। ଆମ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ହେଉ କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି। It seems to me that the key to your future development is contained in the experience which you say you often attend for a few days at K. ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି ତମର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିରେ ରହିଛି, ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ତମେ କିଛି ଦିନ ଗୋଟେ କେ ଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା ବେଳେ ହାସଲ କରୁଥିଲ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲ। ଏ ସ୍ଥାନଟି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଏଇଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଏ ସାଧକ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଇଏ ରଖାଯାଇଛି। କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହିରେ, XYZ। ଆଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ସିମ୍ବଲିକ ଲେଟରରେ ରହିଛି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ, କେ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କଥାଟା ତମେ ମତେ କହିଛ କେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ଥିବା ଭିତରେ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ତମ ସାଧନାର ବିକାଶର ଭବିଷ୍ୟତର ଚାବିକାଠିଟି ଲୁଚି ରହିଛି। କଣ ଥିଲା ସେ ଅନୁଭୂତି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ କେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ? ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, which was full of knowledge, ଜ୍ଞାନରେ ଭରି ହେଇଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଇଥିବା, ଧନ ଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଦୌ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି କଥା ମୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ ହବ ନା କାମ ସେରିନିଟି, କାମ ସେରିନିଟି, ଗୋଟେ କାମ କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତିଟି କିଭଳି? ସେରିନ। ସେରିନିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଶବ୍ଦ, ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି କହିପାରିବା, ସ୍ଥିରତା କହିପାରିବା, ନିସ୍ତବ୍ଧତା କହିପାରିବା। ତାହେଲେ
जेहेतु एटी आमे काम शब्द पई प्रशांति लगाउछंती सेरेनिटी पई स्थिरता लगेगा तो प्रशांत स्थिरता मनुष्यटी किछि बाटरे अशांत हबने मनुष्यटी किछि भावरे चहली जाउ नथुवो मनुष्यटी किछि बाटरे अस्थिर हो नथुवो मनुष्यटी किछि भावरे अधैर्य हो नथुवो मनुष्यटी किछि बाटरे व्याकुल हो नथुवो मनुष्यटी किछि बाटरे अतृप्त हो नथुवो ए भली गोटे अवस्था को आमे काम सेरेनिटी बोली कहि परिया से भली अनेक साधारण चेतना रे मनुष्यटी निजको शक्तिहीन मन करे असहाय मन करे निजको भारी क्षुद्र दयनीय असहाय अवस्था भीतर को नहीं जाए किंतु जेतेबेले आपण को आध्यात्मिक अनुभूति आसीबो आपण को मिलिबो गोटे स्ट्रेंथ सामर्थ्य शक्ति आउ मिलिबो द वाइड कॉन्शियसनेस परिपूर्ण चेतना माने व्याप्त चेतना विस्तृत चेतना छोट छोट कथारे विचलित होने जेमती सो ता भितरे ए व्याप्तिटा किपरि हो प्रेमटी आउ क्षुद्र ही रहिबो नै जणे अधे मनुष्य पई रहिबो नै गोटे परिवार पई रहिबो नै गोटे देश जाति पई रहिबो नै चेतनाटी जो अनुसार व्याप्त हबो प्रेमटी मध्ये सेही अनुसार व्याप्त हो आज जणे कई बंधु मते गोटे मेसेज पठेइथिले ସେଥିରେ କଥାଟି ଏହା ରହିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଲଭ୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ଲଭ୍ ଅଫ୍ women love of things love of thy neighbor love of thy country love of animals love of humanity are all the love of God reflected in these living images ଯେତେ ଚେତନାଟି ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ବି ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯିବ पुरुष प्रति नारी प्रति वस्तु प्रति पड़ोसी प्रति देश प्रति पशु मानक प्रति समग्र मानव समाज प्रति ये सब होचंदी भगवानंकर जीवंत विग्रह सब प्रति भगवानंकर प्रेमर ये गोटे प्रतिबिंबित अवस्था आसीबो सो लव एंड ग्रो mighty to enjoy all तेणु जे जेते भल पाए से सेते बढ़ी उठे से सेते शक्तिशाली हुए ये विषय हम बहुत थर आलोचना करिछु ए पृथ्वी रे सेही माने महामानवत्व प्राप्त होइचंदी जे जेते अधिक भल पाइछि जहाँ हृदय रे भल पाइबा जेते अधिक रहिछि जे तार चेतना को विस्तृत करिछि एवं समस्त को जी अपनार मने करिछि टू हेल्प ऑल समस्त को सहाय्य करिछि एंड टू लव फॉर एवर समस्त को सब समय पे भल पाइछि एमती कोनोसी कंडीशनल लव नै से मते देइछि से मते आदर करिछि से मते किछि प्रतिदान देइछि एवं सेही अनुसार भल पाइबाटी करूछि सूर्य जे भली काहा को किछि भाबी के देयंती सूर्य किरण वर्षा कहारी दांड अगणारे जेतले वर्षे से कण भाबी कि वर्षा हुए वर्षे जीवा तार धर्म आलोक रे सब किछि को प्लावित करि देवा सूर्यंकर धर्म से देखिबे नै पर कि आपनार कि निजर कि दूरर कि से भली गोटे विस्तृत चेतनार विस्तृत भावना प्रेम अनुभूति गुड़िक आपण को आच्छन्न कर जदि आध्यात्मिक अनुभूतिर यही गुड़िक लक्षण हुए ये गुड़िक भीतर आमे केते हासिल कले नॉलेज काम सेरेनिटी
strength, wide consciousness. ତାପରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦୟ ହେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ବି ମିଳିଯିବ। All questions automatically solved. ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବନି, ସବୁ ସମାଧାନ ହିଁ ରହିବ। ଏପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା। A continuous stream of power passed into the body through the forehead center. Our forehead center कोटा ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଯୋଗର ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ବି କିଛି ଲକ୍ଷଣ, କିଛି ଗୁଣ ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଏଇ ସବୁ ରୂପାନ୍ତର ହବ। extremely powerful, ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, having undisturbed ସମତା, undisturbed, କୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ଅବିଚଳିତ ସମତା। calm conviction, conviction ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଏଟାକୁ କନଭିକ୍ସନ, ଗଭୀର ବୁଝିଥିବା, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଛି। ଆଉ ସେଟା ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଇଯିବ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେ ଆଉ ଏଠି କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏଠି କେବଳ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତତାଟିଏ ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କିନ୍ ସାଇଟ୍, କିନ୍ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି, ଅବିଚଳ ସମତା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବେ, କାହିଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ। କିଏ ଛେଳି ପାଳୁଛି ତ, କିଏ ମେଣ୍ଢା ପାଳୁଛି, କିଏ ଗାଈ ପାଳୁଛି, କିଏ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କିଏ ଲକ୍ଷେ କମଉଛି, କିଏ 5 ଲକ୍ଷ କମଉଛି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ଏଇ ଦୁନିଆର ଗହଳ ଚହଳରେ ଆମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଇଛୁ କି? ଏଇଟା ତ କି ଏଇଟା ନେଲେ ମାନେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ଲଗେଇକି ମେଞ୍ଚେ ପଇସା କମେଇଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ମିଳେନି। ସେଟା ଜୀବନଟି କେମିତି କଣ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇପାରେ,
तथाकथित भाव जे हाँ ये लोक जड़े धनी लोक ये गोटे BMW कार चढ़ती गोटे 5 महला कोठार रहती ये 7टा घर अच्छी हे तो से गोटे हो पारे मु आज प्रकृत हिसाब पाइली श्री अरविंद जब चाकरी करते 1893 रु 1907 पर्यंत से सुना रेट थिला 10 टंका 1930 मसीह 18 टंका सुना थिला सुना भरी मु एबे तार हिसाब पाई श्री अरविंद दरमा पाउथिले 710 टंका एतरे 71 भरी सुना हो 71 भरी सुनार दाम वर्तमान 75,000 रु तो बेसी है मो 75,000 रे यदि हिसाब करी ताले सेटा होची 53,25,000 टका 53,25,000 आज रेट रे दरमा थिला सब छाड़ी जोड़ा देकी तपस्या कर चलीगले कारण सी बुझिले ज्ञान यही प्रशांति यही सामर्थ्य यही व्याप्त चेतना यही अविचल क्षमता यही शक्ति यही दृढ़ प्रत्यय यही गभीर दृष्टि यार किसी समांतराल किसी नहीं नो पैरेलल नो अल्टरनेटिव नो सब्स्टिट्यूट तार विकल्प किसी नहीं एटा हेले कौन हो आपण कहबे एटा नहीं मु कौन करी मोर घर बाड़ी थिले तो मु अहंकार करि पारछु एटा तो कौन हो ना एटा होची सेही चेतना दिस वाज द कॉन्शियसनेस से जो से साधक से कहउछंती तम साधना संपर्क रे मु किछि कथा कहउछि एही होची सेही चेतना ऑफ द ट्रू पुरुष आम भितर थिबा यथार्थ आत्मा जहाँ को पुरुष कह जाए पुरुष नारी नुहे पुरुष कहले चेतना यही चेतनाटी थिला यथार्थ चेतना सत्य चेतना इन यू तम भितरे आवर ऑफ हिज ओन सुप्रामेंटल बीइंग जी निज भीतर अति मानसर सत्ता सहित सचेतन थिला हेई पारिबा हेई पारुथिला दिस वाज द कॉन्शियसनेस तेरो आम भितरे थिबा रुतचित विज्ञानमय चेतना परम विज्ञान अतिमानस सत्ताटी को जानिबा पई एई भली गोटे अवस्था आवश्यक मु जानि नै एई भली गोटे अवस्था आम भितर प्रतिष्ठित पई केते वर्ष लागे आ किपरि हो किंतु एई जो साधक तांकर घटी थिला प्रभु कहउचंती तमे जो चेतना को जाइथिलो सेई चेतनाटी हेउची तम ट्रू पुरुष माने सत्य आत्मार एक अवस्था जो अवस्था रे तमे अति तम भितरे रहिथिबा अति मानस सत्ता विषय रे सचेतन रही पारुथिलो and it is this which must become your normal consciousness एवं एटा होची सेही अवस्था जो अवस्थाटी तमर स्वाभाविक चेतना हेबा उचित ताले आमे कोठी अछंती निम्न चेतना रे लोअर कॉन्शियसनेस रे किंतु जदि सत्य चेतना रे रहिबा जोटा हमर स्वभावगत चेतना जो चेतना को हमें पाई नांती नॉर्मल कॉन्शियसनेस जाको कहउछंती एवं एई जो चेतना रे रहिले कोन होबो ना एटा हबो भित्ति द बेसिस of the supramental development अति मानस विकासर एटा हबो मापकाठी बा भित्ति भाई बहन माने आमे समस्ते
ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ବହିଟି ପଢୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଛି 3ଟି ରୂପାନ୍ତର କଥା। ସତ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର। ସାଇକିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ एंड सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा मते कहतु ज्ञान, प्रशांति, सामर्थ्य, व्याप्त चेतना सब किसी समाधान एक अविच्छिन्न शक्ति धारा जहाँ अति मात्रा शक्तिशाली, अविचल अविक्षिप्त समता, दृढ़ प्रत्यय, तीक्ष्ण दृष्टि ये सब गुड़िक क्या लक्षण? आध्यात्मिक उपलब्धिर लक्षण। आध्यात्मिक साधना कले युड़िक मिलता है। से सृष्टिर प्रारंभ ऋषि मुनि माने मनुष्य को ये विषय संधान देइथिले जे तमे ज्ञान प्राप्त हुओ, समता प्राप्त हुओ, गभीर दृष्टि लाभ कर, तम भीतर प्रत्यय आसु। प्रत्ययटा हेउछि प्रतिभा। जहाँ भीतर जेतिकी प्रत्यय ता भीतर प्रतिभा सेतिकी। तेणु जदि आमे सेही भली गोटे चेतना मध्य को जीवा, आम मध्य रे रहिथिबा अतिमानस सत्तांक संपर्क रे जानिबा, एइटा हबो आमर स्वभाव सिद्ध चेतना एवं ताहाई हेबो अतिमानस विकासर एक भित्ति। In order that it may so become, the mind has to made calm and strong. पुणी आपण को कहा गला ये तला माने आपण के भीतर स्पिरिचुअल बीइंग स्थापित हो गला परे ए माने पाई जबे सुपरमेंटल डेवलपमेंट हे जबो। हेले जो एटा आसीबो केमते नॉलेज ई माने स्ट्रेंथ वाइड कॉन्शियसनेस इकुस आसीबो केमते अति तत्ते बेले से आध्यात्मिक सत्तारे आपण किभଳି रूपांतरित से कथा हवा पई हेले मनटी को हवा को पड़िबो काम एंड स्ट्रांग, स्थिर हवा को पड़िबो, दृढ़ हवा को पड़िबो। हम पाखरे मनर स्थिरता अछि कि दृढ़ता अछि कि? अच्छा ठीक अछि, मनटा को कोन समते आपण संभाळी देबे। The emotional and vital being purified. आम समस्त पाखरे आवेगपूर्ण गोटे प्राण सत्ता रही, सीए विशुद्ध नुहे, से अविशुद्ध हेइथिबा कारणरु ही आमे नाना प्रकार समस्यार सम्मुखीन हो। जो स्वार्थ, अहं, ईर्षा, असूया, विद्वेष, मोरतर ये जेते सब हीन भावनार यही होची मूल कारण। सब किछि मोर ही जाओ, अन्य माने कहीं किछि न पांत। मु छोट दिने गोटे कथा शुणी, से कथा बारंबार शुणी। आम गाँव जड़े गरीब घर पिला बहुत पाठ पढ़ला, मास्टर डिग्री बोधे से काल करथिला, भल चाकरीटे पाइला। आ भुवनेश्वर गाँव रो पिला भुवनेश्वर सहर रे तार ससुर घर से बाहला। तार स्त्री जो आसला गाँव रे तो से चली पारानी, कहला माछ खाइज मत गड़िया गाधेले, पोखरी छड़ा ताऊ किसी उपाय ना, से बाथरूम ना। आजिकल सीना ट्यूबवेल है, पोखरी गुड़ा कि गाधुना। हाँ वाटर सिस्टम भी लोके गाँ गहली कले, जदिव ठीक से मेंटेन कर पारना, मिस्त्री मिलूना, से हाइजीन नॉलेज गुड़िक कम रही। चेतना सब जगह दरकार, सब जगह दरकार।
ତ ଚେତନା ନଥିବାରୁ ତ ଲୋକ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଉଛି, ଗୁଟକା ଖାଉଛି, ମଦ ପିଉଛି। ଚେତନା ଥିଲେ ସେ ତ ସାଧନା କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାଂସନ କରିଦେଲା। ସାଂସନ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି, ଯୋଉ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ବାସନ୍ଦ। କଣ ବାସନ୍ଦ ନା, ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଟା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏତେ ଝଗଡା କଲା ଯେ ସେ ବିଚରା ସ୍ୱାମୀଟି ବି ଘରକୁ ଆସିପାରିଲାନି, ଆଉ ତା ଛୁଆମାନେ କେହି ଆଇଲେନି। ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବଢି ବଢି ଏପରି ହେଲା, ଯୋଉ ଘରକୁ ସେ ମଣିଷ ହେଇଥିଲା, ତାର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ବାପା ମା ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବଡ କଷ୍ଟରେ, ବଡ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ, ବଡ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ। ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ପୁଅଟି ବି ମରିଗଲା, ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବି ମରିଗଲାଣି। ତା ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ମରିଗଲା ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହଉନଥିଲେ କି ସେମାନେ ମରିଯିବା ବେଳକୁ ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଗଲେନି। ଏଇ କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ଦୁନିଆର କାହାଣୀ କି ନୁହେଁ। ଦି ଭାଇ ଥିବେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଇ ପାଇଁ ପିଡାପିଟି ହଉଥିବ, ଏହା ତ ହଉଛି ଆଉ କଣ। ମୋ କାହାଣୀ ଗୁଡା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଥିରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ଦୂର ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଆବେଗ ଗୁଡିକ, ଆମ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଗୁଡିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଠୁ। ପ୍ରାଣସତ୍ତା ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ, ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିପାରିବନି, ଆତ୍ମମରିତା ରହିପାରିବନି, ସେ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି କଳହ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପେ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ, ଆପେ ନିରବତାରେ ଭରିଯିବ, ଆପେ ସ୍ନେହରେ ଭରିଯିବ, ଆପେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଯିବ। ଛୋଟ ଦିନେ ଗୋଟେ କଥା ପଢିଥିଲି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେଟା ହଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି କୋଉ ମଣିଷଟି ଜ୍ଞାନୀ? ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ରାମାୟଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ତ ମହାଭାରତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ତ ବେଦ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଉପନିଷଦ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ମନେ ରଖିছে ପୃଥିବୀରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସେମିତି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାରେ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲା ଭଳି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେକୁ ଜ୍ଞାନୀ କହିବା କି? ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିପୁଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ରହିଛି, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଉ ସେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡଟା କାହା ପ୍ରତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି, ନିଜ ବାପା ମା ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି, ଜ୍ଞାନୀ ସୁଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ଜଳ ପ୍ରତି, ବାୟୁ ପ୍ରତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି, ନଦୀ ପ୍ରତି, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ଯାହାର କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। କାରଣ ସେ ବୁଝିଛି ସେମାନେ କୋଉ ବାଟରେ ଆମର ଉପକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଉପକାରଟି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାତ ମୁଠାଏ ପାଇଁ କେତେ ତପସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଠାଏ ଭାତ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରହିଛି, ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ରହିଛି, ଜଳ ଦେବତାଙ୍କର ରହିଛି, ମାଟି ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ରହିଛି, କୃଷକର ରହିଛି। କିଏ ଯେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାତ ଥାଳିକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଆସିଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସେଇପରି ବୁଝିବା। Physical consciousness so open that the body can hold and retain the consciousness and power. ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚେତନାଟି ଏତେ ଖୋଲିଯିବ,
एते उन्मुक्त हो एते उन्मोचित हो जे आपण को शरीर यही चेतना और शक्ति को रिटेन करि परिबो धारण करि परिबो आमे सही शक्ति सही चेतना को धारण करि पारंती नाही बोली प्राणिक चेतना मध्य पड़े जाती आम शरीर से गुड़ को धारण करि पारुछि किंतु एपरि अभावित विस्तृत दिव्य चेतना को सत्य चेतना को धारण करि पारु नाही I noticed that at the time you had it प्रभु कहउचंती प्रभुंकर सर्टिफिकेट मो लक्ष्य करिछि जो समय तमर एई चेतना रहिथिला you had it the body also expressed it शरीर ताको प्रकाशित करथिला एबी पुराणी श्री अरविंद को देखिथिले को समय संग्राम समय सुराट रे राति 7टा बेले जिते चरमपंथी नरमपंथी मानक भितर विवाद है माड़पीट पर्यंत कथा गला नरमपंथी माने अभिमान रे पळेले सबु नेता माने जे जुआडे पळेले किछि होबो नै राति 7टा हलानी गोटे काठ चेयर पके कि जो मनुष्यटी बसिथिला एकोटिया भारतर भाग्य को निर्णय करिया पई गोटे खुला आकाश तले से होचंती श्री अरविंद एते जिदखोर तो सेई मनुष्य को जते बेले 1912-13 रे आसिक देखिले एबी पुराणी आश्चर्य होले पचारले कोन लागी व्हाट हैपेंड एमिति कोन चेहराटा बदली गला श्रीअरविंद कहउछथि एजानी मोर भाइटालटा भारी काम हो जाय बोधे सेही कारण मो शरीरटा एते अलग रूप नहीं जाय जिते भाइटाल काम हो आपण को मन स्थिर हो काम स्ट्रांग से आपण को आखिर गोटे अलग कथा आसो कहीं भी जदि आपण को आखि को देखे से केवल प्रेरणा ही पाइब आशीर्वाद भी पाइब करुणा ही पाइब स्नेह भी पाइब आम ऋषि माने सेति पई कहउतले आम आखिरे आम आत्मा वास करे आम मां स्नेही से कथा हम केमी जानिलु ता आखि देखि जानि ये का हृदय को देखि परनी आखिरे करुणाटी प्रकटित हेउछि उदारताटी तार बोधटी तार सहिष्णुताटी तार स्नेहटी सब किछि आखिर ही झरी पड़ुछि I noticed that at the time you had it the body also expressed it शरीर एई कथाटी प्रकाशित करिछि करिथिला this is a sign that capacity is already there in your physical being तम भितरे तम शारीरिक सत्तारे भौतिक सत्तारे सामर्थ्य रहिछि शक्ति सामर्थ्य रहिछि सेही कथाटी एई कथा को सूचना दउछि जने क्रोधी लोक केवे शक्तिशाली नै अस्थिर लोक केवे शक्तिशाली नै शक्तिशाली सेही लोक जे हजारे झड़ आसिले भी लिभि जीवन अविकंपित मां को सही कथा पचरा जाइतिला सिद्धि कोन मां कहले बहु झड़ भितरे जे अविकंपित गोटे शिखा परि जली पारे से ही होची सिद्धि प्राप्त तेणु ये होची गोटे साइन ये लक्षण कौन से लक्षण ना द काम एंड स्ट्रेंथ विल डिसेंड फ्रॉम अबव तम भीतर को सही प्रशांति सही सामर्थ्य ऊर्ध्वर सते उल्लेही आसीछि व्हाट यू हैव टू डू इज टू ओपन योरसेल्फ से तो उल्लेही सारिछि तमे कोन करिवो
ତମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହବ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଆମକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରିଟେନ୍ କରିପାରିବା କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଯଦି ମନ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ଇମୋସନାଲ ଭାଇଟାଲ ଯଦି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ ହେବେ, ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଯଦି ଓପନ ରହିବ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା, ରିଟେନ୍ କରିପାରିବା। ନହେଲେ ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ଅବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ସେତିକି ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ନଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଓପନ୍ ହବା କଣ ପାଇଁ ନା ରିସିଭ୍ ଇଟ୍, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, and at the same time reject all the moments of the lower nature। ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ହବନି, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ଆଣିବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ, ନିମ୍ନତର ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଖଟ ଆଣିଲେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଖଟଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଦଉ, ନହେଲେ ବିକିଦଉ। ନୂଆ ଜୋତା କିଣିଲେ ପୁରୁଣା ଜୋତାଟାକୁ କଣ କରୁ? ଅନେକ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। Reject all the moments of the lower nature। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗତିବିଧି ରହିଛି ତାକୁ ପରିବର୍ଜନ କର, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର, which prevent it from remaining। ସେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଆସିଛି ସେଟା ସେଇଠି ରହିବାରେ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ, ବାଧା ଦିଏ, ହବନି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଠଚକ୍ର କରିବାକୁ, ସେମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରୁମ୍ ଟେ ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ସେମାନେ ଭାରି ଧନୀ ଘର, ମୋ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ ରହିଛି, ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ ଘରଟା ଅଛି, ଏଠି ଆରାମସେ ରହିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ 4ଟା-5ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁର, about 60-70 କେଜି ହବ, ତାଙ୍କରି ଘର, ସେ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେ ଖଟ ଭିତରେ ସେ ବାହାରିଲା, ଖଟ ତଳୁ। ମୁଁ କହିଲି ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଓ ଏଇଠି ସିଏ ବି ରହୁଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲେସ୍। ସେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଦେଖିଲା, ସେ ବଡ ଖେଳ ବ୍ୟବହାର ବି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇଥିଲା ଆରାମସେ। ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଗନ୍ଧ ପାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଲା, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି, ନା ରେ ଭାଇ ଏଠି ରହିହବନି, ପଳେଇବା। ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଆଉ ମୋ ଘରର ଗାଈ ବଳଦକୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଦେବି, you can't। ସେ ଜଣେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସିଧା ସିଧା ଖୋଲିକି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଓପନ ହବା, ରିସିଭ୍ କରିବା, ରିଜେକ୍ଟ କରିବା ଅଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଲୋୟର ନେଚରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ରହିବାରେ ଏମାନେ ବାଧା ତିଆରି କରନ୍ତି, which are ruled by desires। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, and habits inconsistent with the true being। କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ, inconsistent with the true being। ସେମାନେ ନିମ୍ନତର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ସବୁବେଳେ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଦି ଟ୍ରୁ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ ନଲେଜ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଲୋୟାର ନେଚର। ଏପରି କିଛି ସଂସ୍କାର, ଏପରି କିଛି ବାସନା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ତା ଜାଗାରେ ରହିବାରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିବନ୍ଧନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଆମେ ଅଧିକ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା।
କୋଉ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କୋଉ ଆଡକୁ ଯିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ଆମ ଭିତରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସାଧନା ହେଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପାଇପାରୁଛୁ। କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ଚିଠିଟି ବୋଧେ ସାଧନାର ବହୁ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଆଜିର ବାଣୀ ସେବା ଏଠି ରଖାଯାଉଛି। ବନ୍ଦନା।